باز یک آپل استرجی سالش 99. یادآور میشیم که ماشین کانسنر دار 99 کانسنر دار. من نمون داشته از هر طرف نشان دادیم برای شما. داخلی سالن رو میبینیم. داخلی سالن این باز نرمالی میدن، این 4 الکتروپاکت دارد. این коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 240,000 کیلومتر پرابیگ. حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 простой, светошвори газ бензин. Расходаш 10 та 80 та мегашт, 10 та. нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 883 20 20. Mercedes Benz 124 кузов, солаш 93. мотораш 200 гуфта ҳисобдан, коробкаш 5 тага. вале намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон ای коробкаш механик 5 тага мебошад. пробегаш 249,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? тоза озода. лукош кор мекардаст. ин ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? мана лукош кор мекунад. бисёр мошин ҳолаташ хуб. мотор 200 сӯзишвори дизел. расход чӣ хеле ко? расход 6.7 литр. дохили шаҳр бошад 7.8 литр мехӯрад 100 километр ба. мана ин пешош зедагӣ ва ин тостагӣ заводской ҳама. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 11 24. Honda серви солаш 2007. мошин вагонӣ мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? мани намуд аз қафои мошин. ҳозир худо хоҳад аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуда шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, вани 2 сиденияи пеша багрев, CD плеер дорад, бортош компютер, климат контрол, ҳама наворотҳои ин замона. вани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад. боз вани инҷа люкам дорад. мана ин чӣ хеле ки дида ҳисобед? ҳолати салони қафои мошин дӯстони азизам. мотор 2.4 4WD сӯзишвори бензин. расходаш 10 та 100 та мегардад. ин мошино ин замона экономични ҳамаст. нархи мошин 112,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 830 40 40. Volkswagen Passat
سالش 2000 من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده سازید من این نمود از کفای ماشین از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکترا پاکت این سنتر زمک این آینه چهارشری گرافیک میشد اینجا سی دی پلیر دارد коробкаш автомат пробегаш 252,000 километр пробег این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین мотор 2 سوزشواری گاز بنزین گازش евро 4 расход چقدر расход 85 تا دونه شهر بوده расходش 10 تا газгир داخل شهر به 85 تا раҳои рост боз зиёдтар мегардитон нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 97 37 хундаи санъате солаш 2010 мошин вагон мебошад мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок мани ойначаҳош кнопочный коробкаш автомат дута сиденияҳои пешобагрев сиди плеер монитор дорад калиташ старт-стоп мана калит старт-стоп пробегаш 67000 километр мана чӣ хеле ки дида истоде мани ҳолати салони мошин сиденияҳош лифт мана чӣ хеле ки мебинед сиденияҳо лифт این حالت سالن قفای ماشین قفاش هم سیدینیاش اباگریفش هست نه سیدینیای قفای هم اباگریف من اینجا مینی بار دارد همه سیدینیاش کاژینی یادآور میشیم این بومش پانورامه мотор 2 سوزشواری بنزین расходаш 9 литр 10 литр сахта мегардад این چه خیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи ماشین 92000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 57 91 Opel Zafira 2 солаш 2006 ماشین вагон мебошад یعنی намуди берунаи ماشین چه خیلی که دیده ایستادید این حالت балон من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتروپاکت آینه چهارش کناپشنی میباشد коробкаш механик یعنی بارتاش کامپیوتر سنتر زمک سی دی پلیر دارد пробегаш 142000 километр من چه خیلی که دیده ایستادید мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 екатек сӯзишвори бензин расход чӣ қадар داتا میانزی؟ ها عکس داتا هم که میگن расходаш 10 литр бензин ба 110 километр мегашта 60 ارزان میشه нархи мошин
60,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 725 00 24.